أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رايحة يعني هذا الدرس راه موجه لواحد الابن، نظن بدرو، اللي يعني حاولني وطلب مني، وانا ما نقدرش يعني اي انسان يطلب مني طلب وما نلبيهلاش، وعلى حساب يعني المعلومات نتاوعي. اذا طلب مني لا بروبوزيسيون ريلاتيف، هذا يعني برنامج السنه الرابعه متوسط. انا رايحه نعطيك بعض يعني واحد النقاط على لا بروبوزيسيون ريلاتيف، باسكو لا بروبوزيسيون ريلاتيف يعني سي اون لوسون شويه يعني فيها معقده، لي كومبلكس. كاين هي لا فورم باسيف واكتيف، شويه عندهم فيهم يعني اشياء شويه صعبه، ولكن بالتمعن رايحين نفهموها. اذا راح نعطيك انا بعض المعلومات على لا بروبوزيسيون ريلاتيف. يعني ما تسمحوا لي على الكتابه، ولكن انا المهم تفهموني. اذا بدرو حاول تفهمني، حاول تتبع معايا، رايحه غير بشويه ونفهمك. دونك لا بروبوزيسيون ريلاتيف est une proposition subordonnée. ما معنى هذه la proposition relative est une proposition subordonnée. شوف هنا عندك la proposition، هنايا كاين la proposition principale وهنا la proposition relative، واللي يربطهم مع بعض هو le pronom relatif qui quoi ولا dans ولا ou. من بعد راح نولي لك نعطيك كاع لي pronoms relatifs. donc la proposition relative دايما مرتبطة مع une proposition principale. ça y est، donc دايما تجي مور un groupe nominal، يعني دايما تكون قدامها une phrase اللي هي تكمل المعنى. donc elle complète le sens de la première proposition principale، وتكون reliée لهاد la proposition principale par un pronom relatif. هذه هي لا اول معلومه لازم تعرفها على لا بروبوزيسيون ريلاتيف سوبوردوني. وكاين حاجه نسيت باش نقول لك بلي البارح والله لا صورت، والمشكله اني محيت بدون ما نعلم اني محيت. كنت نمحي في الفيديوهات السابقه ومحيت الدرس، درتها لك البارح والله غالب، قدر الله ما شاء فعل. دونك قلنا اول شيء ان لا بروبوزيسيون ريلاتيف est une proposition subordonnée، يعني تجي مور la proposition principale. Elle est reliée à la proposition principale par un pronom relatif. نزيدو nous avons vendu la maison. par exemple un exemple, nous avons vendu la maison qui appartenait à mon grand-père. donc nous avons vendu la maison, ça y est. donc بصح هنا je vais donner des informations على هاد la maison qui appartenait à mon grand-père. donc هاد la proposition subordonnée relative تلعب الدور نتاع l'adjectif épithète ولا le complément du nom. نعطيك alors نقول مثلا nous avons vendu la maison paternelle ولا nous avons vendu la maison de grand-père. هذه دونك هاد لا proposition relative لعبت الدور نتاع l'adjectif épithète ولا نتاع le complément du nom. la maison هنا هذه qui appartenait à mon grand-père، شنو راهي دير؟ راهي تكمل المعنى تاع la maison. ça y est. donc هنا هذه هي la proposition relative subordonnée. نزيدو نكملو. donc la proposition est déterminative. et que veut dire déterminative؟ يعني تعطينا des informations، تعطينا معلومات. هاي je vous présente l'ami dont je vous ai parlé. attention هنا هذه ما نقدرش نديتاشيها، ما نقدرش نتخلى عليها، هنايا راها ديتيرميناتيف. دونك جو فو بريزونت لامي. الوغ هنا لامي ما كملتش المعنى تاعه، جو ني با فيني. دونك جو فو بريزونت لامي dont je vous ai parlé. donc dont je vous ai parlé c'est la proposition relative subordonnée وراها هنا déterminative. explicative كاين بعض المرات تكون explicative. mon frère ودير entre parenthèses qui est très timide parle peu. هنا رانا نعطيو شرح mon frère qui est très timide parle peu. علاش il parle peu؟ parce qu'il est très timide. donc هنا explicative. هاهي qui راك تشوف le pronom relatif qui est très timide، ورانا دايرين entre parenthèses بعض المرات نديرو entre virgule كيما la position qui نديرو بين فاصلتين 2 virgule. donc وبعض المرات
la proposition relative, elle exprime la cause. بعض المرات le temps, بعض المرات le but, وبعض المرات la condition. Donc عندها la proposition relative عندها شحال من غال. يعني نستعملوها وقتاش نستعملوها. نروحوا l'accord. J'ai vu les roses qui sont fanées dans le parc. Regarde هنا ما تكلمناش على حاجه. لي روز هما لونتيسيدون تاع كي. هذه كي راهي على ما راهي تهدر على لي روز. دونك لي روز هنايا هو لونتيسيدون تاعها. كي لونتيسيدون تاعها هو لي روز كي سون فاني. عندك فاني هنا كيش كتبنا اي او اس. il y a un accord hein il y a un accord parce que هنا نهضروا على لي روز. هنا كي راها تهدر على لي روز. donc qui sont fanés. donc il y a un accord en genre et en nombre. qui remplace les roses. هنا qui remplace les roses. l'antécédent تاعها هو les roses. les pronoms اللي عندنا les pronoms simples وعندنا les pronoms composés. les pronoms simples عندنا qui, que, quoi, dont, où. نعاودو qui, que, quoi, dont, où. Ou les pronoms personnels, les pronoms relatifs composés, عندنا lequel, auquel, duquel, auquel. هذا pour le masculin singulier. Pour le masculin féminin singulier, عندنا laquelle, de laquelle, à laquelle. Le pluriel masculin, عندنا lesquels, desquels, auquel. Ou pour le féminin pluriel, عندنا lesquels, desquels, auquel. Alors هنايا كتبت لك selon l'antécédent. هادو نستعملوهم على حساب l'antécédent اللي عندك قبل. الا كان ماسكولين singulier ولا كان féminin من singulier ولا كان pluriel singulier masculin ولا كان pluriel féminin. دونك هادو تستعملهم على حساب l'antécédent. شنو هو l'antécédent؟ قلت لك كيما انا عطيتك ان اكزامبل. قلت لك j'ai vu les roses qui sont fanées. Qui هنا تشات remplacer les roses. donc les roses هو l'antécédent. نزيدو on enchaîne. نعطيك des exemples. qui نستعملو qui. la fenêtre qui donne sur la rue est ouverte. هنا qui على ما نهضرو على la fenêtre. donc qui remplace la fenêtre. la fenêtre qui donne sur la rue est ouverte. que le volet que tu as repeint est sec. que هنا نهضروا على le volet. donc هذا هو l'antécédent. زيدو dont l'homme dont je t'ai parlé est arrivé. dont هنا نهضروا على l'homme. l'antécédent c'est l'homme. où هنا où avec accent اسمحوا لي. l'endroit où a commencé le feu est inaccessible. où هنايا راه il remplace هنا c'est l'endroit où le lieu l'endroit. donc استعملنا où. donc qui, que, dont, où. نزيدو نعطيك بعض. alors تاني دايما. alors c'est le bureau dans lequel il a toujours travaillé. dans lequel هنا regardez l'antécédent c'est le bureau. donc lequel هنا dans lequel c'est le complément circonstanciel du verbe travailler. c'est le complément circonstanciel du verbe travailler. هذا dans lequel c'est le complément circonstanciel du verbe travailler. زيدو vous compléterez le dossier que vous avez reçu. نعاودو vous compléterez le dossier que vous avez reçu. هنا le complément d'objet vous avez reçu. que هنايا راه le complément d'objet direct نتاع vous avez reçu. يكمل كي شغل اوليو باش نكتبه من بعد قدمته سبقته. هنا اوليو باش ندير vous avez reçu le dossier نكتبه هنا نديره هنا. سي بون. هنايا تاني le bureau. alors كيما نقولوا c'est le bureau il a toujours travaillé dans le bureau. ما نقدرش نقول dans le bureau نعاودها. درت dans lequel
il a toujours travaillé. Au lieu باش نكتب هنا le bureau نعاود نكتبه درت dans lequel. Ça y est. هنا au lieu باش نعاود نكتب le dossier, vous compléterez le dossier. Vous avez reçu le dossier. Là ما نديرش كيما هاك. نقول vous compléterez le dossier que vous avez reçu. هذه que au lieu باش نزيد نكتب هنا le dossier في التالي وباش نيفيتي لا ريبيتيسيون. على بالكم بلي لو برونون ريلاتيف ولا لا بروبوزيسيون ريلاتيف فيها مليحه. علاش؟ باسكو elle évite la répétition. Donc اسمعني مليح. vous compléterez le dossier point. Vous avez reçu le dossier. هنايا راه كاين une répétition. انا كيفاش j'évite هاد la répétition en employant un pronom relatif. Alors vous compléterez le dossier que vous avez reçu. Donc هنا يلعب le rôle تاع complément d'objet direct. au lieu باش نكتبه هنا قدمته درته هنا في الوسط. نزيدو je l'aperçois qui arrive en toute hâte. Je l'aperçois hein qui arrive en toute hâte. هنا sujet du verbe arrive. Alors شهية je l'aperçois point il arrive en toute hâte. Ça y فهمت؟ دونك au lieu باش نقول il arrive نقلع il وندير كي ونلصقها وتولي une phrase complexe avec une proposition principale et une proposition subordonnée relative. Je l'aperçois qui arrive en toute hâte. Donc هنا كي راه يلعب le rôle تاع le sujet du verbe arrive. نعاودها لك غير بشويه. من يعني ماشي تروح تكتب je l'aperçois point il arrive en toute hâte. انا عندي deux phrases. elle là انا نبغي ندير une phrase complexe avec un pronom relatif avec une subordonnée relative. Donc je l'aperçois qui arrive en toute hâte. قلعت il ودرت كي في بلاصه il وعلاه هنا يلعب الدور نتاع لو سوجي تاع arrive. نزيدو qui veut voyager loin ménage sa monture. Qui veut voyager loin ménage sa monture. هنا sujet du verbe veut voyager. هنا au lieu de dire il veut voyager loin du هذاك هنا qui. D'accord. هنا راه يلعب le rôle تاع le sujet تاع veut voyager. هذا qui. Embrassez qui vous voudrez. Embrassez qui vous voudrez. هنا embrassez vous voudrez par exemple une personne ou là. Donc هنايا كي راه يتلعب لو رول تاع كومبليمون دوبجي ديريكت. انا هادو اللي قدرت نعطيك معلومات على لا بروبوزيسيون ريلاتيف. وإلا عندك يعني اي تساؤل انا في الخدمه ونوعدك ان شاء الله رايحه ندير لك لا فورم اكتيف ان شاء الله وباسي باسكو هي من اصعب الدروس. نقول لك بالتوفيق بني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.